Klumka, Lamshogo Jotono Shini Chumui Tibini, Salsa and Koktwma, Generok Shaimano, and Salsa and Koktwma, Salsa, Tamuta Monka, Obnate Shalayo, and Gracy Debbarma, to be Pekatini, Nankuma Koktwma, Pidingi Tini Pula Koktwman, Bukago Tanglayana, Pidingi Tekasha Koktwman, Bukago Tanglayana, Charge Halo, Kumulani Gubindo Community Hall, Tripura Employee Association Nibukakte, Kaisha, Kumulang Division Committee Kazaka. Korok Tamjibano Toy O Committee Kazaka, Akatal Committee ni Achuk Fang, Chongzaka, Jonto Debbarma. Agi sini kebangma tukra tongmani, chicken kasih botol tongmani, sengapa thansang laika, thansang mani kore seng sini hanbor thansang itu kaham seng position tongo, engke sengapa haikeno sini thanai 7 tarik kumlung tahun komiti Kazaka, kabuni sekang yang kancung puro seng division komiti kai kabuzak. Besar kalau kai kabuzak, tabuk seng terus kang salah seng tebu divisional komiti kawanya, jate Debbarma thani netritwe takje edisi prosason a prosasono sung bahai coba suplai je prosason tebo kaham khaima abono chini naimo engke bubagrani je thansa concept thansa ni bisingti bini je naharmung a naharmung no sungbo subana ni bagino sung chini Debbarma Employee Association sung ekdom ready tabuk Debbarma Employee Association ni naharmung tamo ai kiba norme divisional committee khau Town Committee Kawi Tongmani. Sini Debbarma Employee Association ni naharmung ke, ubagrani je thansa concept ni bichungti bo je kaisa ro demand pi peka greta Debbarma abosara sini next generation ni kuno thangmani te lama kre, oni bagi bini bo je demand no, sungbo eje kormosari bodol hisabe sungbo no khabai support khlayo, sung abono naharino sung sara Debbarma ganangge sung tabo komiti khanani bagai sung angkhalajak khlai batongo ngai sung buskang sala ba haikino sung jotta komiti khamani pore sung aro khumunungo kaisa sung catering khainai jotta chini Debbarma kormosari romati sung a kormosari bodol khatani sude edc ni kormosari no tui simi sung state government ni batongnai tongui tongo ba central government ni batongnai government undertaking kormosari rabo aro tongmano kuno apa hai khakjak sinthani Pidingi Tekasha Koktwman Bukago Tanglai Firana, Hasteo Corporation Te Nogor Ponchayat ni Jongbarino Buskango Toniwe, Hapango Tongnai BJP IPF Tino Kare Juda Bodol ni Adongrok, Bataina Tankeno Choprojago, Haste ni Juda Thayo, Yakshi Bodol Eba CPIM ni Engay, Bataine Rok ni Shago, Lai Thangzak Shalo, Choprojakmani no Shelengay, CPIM ni Shalka Hankor ni Engay, Deputation Laika Along Nogo. 51টা আসনে দেওয়ার পরে জোর করে হুমকি দিয়ে বাড়িতে রাতের অন্ধকারে ঢুকে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় সমাজ বিরোধীদের নিয়ে গিয়ে হামলা করে আমাদের 5 জন প্রার্থীর নমিনেশন পেপার উইথড্র করিয়েছে এই বিজেপি দল তারপরে যারা আছে তাদেরকে এখন তাদের বাড়ি ঘরে হামলা ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তীর বাড়ি 7 বার আক্রান্ত হয়েছে 7 বার আমি নাম উল্লেখ করলে সময় লাগবে আমরা বলেছি এখানে বামফ্রন্টের প্রার্থী এখন পর্যন্ত 22 থেকে 23 জন বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে আগুন দিয়েছে ভাঙচুর করেছে একজনকে কলকাতায় পাঠিয়েছি আমরা প্রপোজার নিবিড় চক্রবর্তী 46 নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থীর প্রপোজার দুটো হাত ভেঙে দিয়েছে সারাটা গায়ের মধ্যে কালো শিরা দাগ পা ফাটিয়ে দিয়েছে কলকাতায় নিয়েছি আমরা একজন দুর্বৃত্ত গ্রেফতার হয় না গত রাতে বৃদ্ধ মা বাবাকে মেরেছে তারপর আমাদের পার্টির কর্মী তাকে ঘর থেকে টেনে উঠানে বের করেছে রাত 3টা 20 মিনিটে উঠানের মধ্যে তাকে ফেলে পারিয়েছে মেরেছে তার মাকে ঘুষি মেরেছে তার বাবাকে মেরেছে এটা কি চলছে Pidingi Tekasha Koktwman Bukago Tanglayana, Chashalo, Korbuk Bukaksteni, Shilasore Korbuk ni Lamano, Kashulaika, Amchaini Lukurok. Borokni Kokshil Jamung, Amchayo, Forest Nursery Klaina Bagay, Haste Hapangni Jaitokmung, Piaba Borokni, Tongthai, Taishnami Ria Karino, Borokno, Othaini, Shimiti Shana Jaitogitongo, Omoni Bagay Borokni Lama Kashumu. Norok ni tam ni bagay lahar kosnani nangka.
जों कायसा और जगह फरेस्ट ऑफिस ही वा सारा देखाय नहीं हा ना तुम सारा बखाय नहीं सारा खाय मनी बांगै जों और जगह रूट ब्लॉक खाय नहीं नांग हा आगे और जगह चराय रक और कायसा माठ हायके चराय रक थंजां नहीं जगह दं मानी इनके अम हायके और जगह पाठ हायके खाय र फायदि और मिशन गांदा स्कूल दंगो इनके चराय रक दंजां नहीं टाइम पास खायजां नहीं और जगह कायसा पाठ दं के तैसा साया देबा इनके बोते हायनो खाया गई सीता फरेस्ट ऑफिस कोनो और जगह लोकल नि न कोनो जानो याके सिबर हठात के और जगह ऑफिस नि सना लाई फैले हा इनके बस बनो तमा ऑफिस सिलाइले ताक दजन द नागै जों कायसा एसडीएम ऑफिसआव थांगै जों कायसा मरो लाइले हा इनफरमेशन रलाय मासि एसडीएम कोनो कक साफाया खताक जरात नरंग न जे बर महाय खायनो नि सिगां इनफरमेशन रक रुदा रखा रया नि बांगैनो जों सिबाय पाइ उलो थांगै जों ऑफिसआव थांगै एसडीएम ऑफिसआव थांगै सोंलाइले हा इनके तमा बहुमानि निरक अम हायके निरक ऑब्जेक्शन खायले हांके जों उथौमा नहीं कायसा सामुं दं ता गसेमुं दंगो इनके एमने और खत्ता म खायजाना हिनि नरक ताबुक साइमान और जगह के वा सारा रक तमा तै नाकसारि हायके खायनैफो इनके और जगह बलं कायसा एरिया म तो टाउन एरिया हायसिं दंगो और जगह बलं ऑफिस न जों नांजा याता दरकार नांकाते आलका ऑफिस खायफायदि गोबां मा हल खायजांनाय दंगो नों कायसा ऑफिस ने एग्रीकल्चर ऑफिस रफा खायमानो गोबां मा खायमानो पाट खायमागो इनके जों तबो अम फरेस्ट ऑफिस न के जों नांगिया हिमा हं इनके आसन अम नले बाहाय के बुरा हठात के नांगै सि फायका और जगह टाउन एरिया हाय दंगो दैनिबो जों कोनो सुबिदा करे साप्लाय सुबिदा करे दै सि करे गरा और जगह ताफन बुरि नानै दे और सिंगर स्कुल दंगो म दंगो दैनिबो प्रॉब्लम के जों मा पाउ 1997 सन और जगह दै साप्लाय दै सि करे गरा जत जगह दै दंगो इनके बत्र नले नुगिया और ऑफिस न के बुरा बाहाय के हठात के नुगो और जगह ऑफिस के तां फायका बा बुरा इनके हायने बांगै जों अम न जों माने माया होनो जे जों साया सालसा फन तिनि पास्ता जरा जों आसगै कष्ट खेपन जों बन उथक तलां दि हिमा जों कायसा सा मुं खायो इनका अम हायके जे बरको जगह ना सेरि खायफैनि हिमानि अमनति सिनि नरंगनि प्रॉब्लम बा बस कतर तंग सिनि प्रॉब्लम कतर त माने इनके और जगह तो कायसा बलं ऑफिस आसिं सिना नों सरायखनाय और जगह तंजां ना इनके जानजानो जत सय तंग मैया सरायन थंजां नायबो नांगो तंजां नायबो नांगो इनके और जगह स्कुल बो फायो जतन और गार्जियन फायदि इनके देगायसा कोक्तमानि बुखागो थांलायानो जा सालो कांचनपुर बुखागस्तेओ जीएमपी नि अंगै माने खनै मरक मानो सेलेंगै कायसा लुकु हिमबो तो खलायजाखा अ पान्दाओ नारवाय अंगै फायमान जाखा जीएमपी सेंट्रल कमिटी नि तांगफां राधाचरण देबबर्मा आमचाइनि कचाम एमएलए राजेंद्र रियांग कचाम ईएम राजेंद्र रियांग नो कारिबो जुदा जुदा आदंश आणि सुवाय बिया पास हायका आणि साखर खेचाला वाय केंद्र साखर खेचाला नतो दोरे ख बुंगा परिचय तांगिमिया बसासना बिया पास खाने परे साखर करे बाके करे इंटरव्यू करे पक्ष खाने ने जागा करे साधन ने जागा करे हताशाय थुमां wana बुमा बार बुस्वा चुक्ति खेलेका ओ हासागाता कथान गुला परेका सेमफादि कोनने कथा सरि थिलेसिनाय कोन नैना बेबां बुस्वा बुमा कथा सरि थिले ओ हात থেকে বিদায় জানাই নাখা कि पर जो कमाने ini बेंगां तुमनि केसाला आय खेले सामन करे चाथाय करे भयंकर अवस्था अबहायके चलि मानिया नाखो आबोने बिसिंसे एमएसआ खरगा खानाय करे ताबोके थाबु सरि जुदि जागो करना ने बाबी सामन करे 5 केजी के मागना रे ने बाबी छिटे के ओ मास्टर के 5 केजी मागना ओ माय करे के आवा तक के ओ मास्टर के अन्नपूर्णा अंतोदय 35 केजी केंद्र सरकार साकल जा अब बंद खाने बीपीएल एपीएल ने मालूम 13 টাকা 35 টাকা মানে अब तब अब ने दाम भरी ने करे 17 টাকা खाने ने करे तब वांस भी तो बड़ा बाची नहीं बाची दमान छला भाई का बड़ा बाची नहीं पूरा लामा के क्या ताकरो पूरा बाची नहीं पूरा लामा के आए के तीन सामग्री इहे केरासिनी दाम से तिने पता थान सही के बा 50 টাকা के लिटर 50 টাকা ओंते माने हिनी तक के क्या 20 ताई थिने 20 ने दाम पुचल बाई खे 20 दाम पुचल बाई का ताई तो बताऊं छी
आइखाय सामं करे ताथायाव व्यवस्था करे दिनै दायरो दुर्बल हिसाबै दुर्बल दंगो आने मास्टर का दुर्बल प्रवस्था ने kasi aku lepas itu semua bukti polisi tapi disaka sini bangsan tapi disaka bangsan tapi disaka nah apa boleh kaimanglah orang so sini dah bingkai korak tugai 10 kg kemana mana naik हाइनो हाइ त्रिपुराओ सामुं सित्रा तांनाय रक बाय चप्रजाखा तृणमूल कांग्रेस नि खरकसा आदं कोक्टमा अंखा आगरतला कॉर्पोरेशन नि 11 नंबर वार्ड कोक्टमाओ साइमानखा सामुं सित्रा तांनाय रक तृणमूल कांग्रेस नि बानार सबायै तंफुरो बरकनो माना खायना थांतेनि बुजाखा तृणमूल कांग्रेस नि आदं शेखर देबबर्मा अबनि यागोलो बनो जीबीपी साखाम नगर हरजाखा এরা কি সর্বোচ্চ আদালত মহামান্য সুপ্রিম কোর্টকেও এরা মানতে চাইছে না মানে কোন পর্যায়ে পড়ে গেলে এই রকম অসভ্য বর্বরচিত আক্রমণ করতে পারে মানে আমার তো মনে হয় যে ধরনের একটা সুপ্রিম কোর্ট একটা রায় দিয়েছে স্বরাষ্ট্র সচিব এবং ডিজিকে বলেছেন যে হলফনামা জমা দিয়ে জানাতে যে প্রত্যেক প্রার্থী যেন শান্তিপূর্ণভাবে অবাধে তাদের প্রচার করতে পারে প্রত্যেকের অধিকার আছে গণতন্ত্রে এই নির্বাচনে পার্টিসিপেট করা এবং সব জায়গায় প্রচার করা সেইখান থেকে দাঁড়িয়ে এর যেভাবে কদর্য আক্রমণ হচ্ছে এই সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পরেও যেভাবে গতকালকে 11 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের এক কর্মী শেখর দেববর্মাকে যেভাবে আহত করা হয়েছে আক্রান্ত করা হয়েছে মারা হয়েছে তার একটা চোখের কী অবস্থা গিয়ে দেখুন তার বুকে পিঠে এমন লাঠি মারা হয়েছে তাকে এমনকি এমন অবস্থা যে প্রশাসনেরও কোনো সাহায্য পায়নি অনেকক্ষণ পরে তাকে তুলে তারপরে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই তো অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যের আজকে এই অবস্থা গণতন্ত্র আজকে বিপন্ন এখানে কি বিরোধী রাজনৈতিক দল কেউ কোনো প্রচার করতে পারবে না সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরেও তাদের কোথাও কোনো টনক নড়বে না আর বড় বড় কথা তারা বলছেন যে এখানে কোথাও কোনো অশান্তি নেই কোনো ঝামেলা নেই কিছু নেই আরে বাইক বাহিনীকে দেখুন সেদিনকে কী করেছে আমাদের এতগুলো ফ্ল্যাগ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা দিন কিছু না 6টা-8টা ওয়ার্ডে ঘুরে ফিরে প্রত্যেক জায়গায় এরা আমাদের প্রার্থীদের আক্রান্ত করছে কর্মীদের মারছে ধরছে ভয়ে ধমকানো চমকানো বাইক বাহিনী সবই রয়েছে আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব তিনিনি কোক্তমা আশিকনো তাকুকতাই বুকুক সংनो बेलाके हामबाय सिनि चुमुइ टिभिनि सालसा जरायनाय कोक्तमानो नायतंमा बागै खोनासों हायनो हाय कताल कोक्तमारक तुबै फायलायफिनाय नरक नायतंदि चुमुइ टिभि खुलुमका।